ভালো জার্মান শেফার্ডটাও ভালো। अभी हम लोग जंटूदा के पास अभी क्या है हस्की, ब्लू वाइट हस्की और जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट। तो क्या प्राइस रखा है? ये 25। 20 मेल है फीमेल है? फीमेल है। और मेल का प्राइस भी सेम है? मेल थोड़ा ज़्यादा होगा। এটা 25,000 और ये लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड इसका प्राइस है 22,000। और इसका एज कितना होगा? इसका 38 है, इसका 40। आप देखो दो बढ़िया है जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड ब्लू एंड हस्की, बहुत ही बढ़िया है। अभी आपके पास आ रहा है ये है चाओ चाओ, ये चाओ चाओ आपको कितना प्यारा है चाओ चाओ। मेल है फीमेल है? ये मेल है। कितना प्राइस है इसका? 40,000। क्या आपका प्राइस है? क्या फिक्स प्राइस है कुछ कम भी है? तो आप बात करके अपना गुप्ता से ले सकते हो। कितना प्यारा देखिए चाओ चाओ है। इसका जो टांग है ब्लू होता है राइट होता है टांग जी? ब्लू देखिए ये टांग होता है इसका थोड़ा ब्लू है बेबी कलर का होता है। ये चाओ चाओ का अलग ही है। कितना प्यारा देखिए। आगे आप देख रहे हो पार्शियन चेक। क्या क्या प्राइस है रखा था? अमेजिंग क्वालिटी क्वालिटी। বয়স কত আছে গো? বয়স কত আছে? 45 দিন। এটা 45 দিনের 40 দিন। 40 days 45 days। আর দাম কি আছে? দাম 22,000 টাকা। আর এটা 22,000 টাকা। 22,000 আর 18,000 এর রিট্রিভার। मेल है फीमेल है? मेल 22,000 टाका, फीमेल 18,000 রিট্রিভাर। आप इधर आओगे तो गुंडा के पास तो आपको इधर आइए। प्यारा मैसेज क्वालिटी उल्लू इधर आओगे इनका पास 'लैब्राडोर' ये है लैब। देखा कितना बढ़िया लैब। क्या प्राइस है लैब का? कितना पैसा है? 16 मेल फीमेल। एज कितना हो गया? एज 48 days in Labrador 16,000। शो क्वालिटी पाक है। इसका एज कितना हो गया? इसका 50 days 50 days विद वैक्सीनेशन। এর দাম কত আছে গো? প্রাইস এটা 18,000 টাকায় উইথ ভ্যাকসিনেশন পাক। 18,000 এর পাক পেয়ে যাবে উইথ ভ্যাকসিনেশন। 18,000। अभी आ जाएगा वो डाशन। डैशॉन ये जो ब्रीड है ये बहुत ही कम दिखता है। डैशॉन बिल्कुल ग्राउंड घर चलता है, कम दिखता है। এর দাম কত আছে গো ড্যাশাউন্ডের? হ্যাঁ 15,000 টাকা। 15,000 এর ড্যাশাউন্ড। इसका दो कलर में आता है, ब्लैक कलर ब्लैक कलर। मिट्टी के साथ ही चलता है। अरे निबी আরে একটা দারুণ পছন্দ হয়েছিল রে, একটা দারুণ পছন্দ হয়েছিল কিন্তু অনেক দাম বেশি। চাও 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 শিজু কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছি। শিজু কোনটা দেখাবো? যদি তোমরা লোমওয়ালা কুকুর চাও তো শিজুর মধ্যে তোমরা ঝুঁটি বাঁধতে পারবে। এই হলো শিজু।
কোয়ালিটি শিট টু সুন্দর প্রাইস নিয়ে গেছো 18,000 মেল ফিমেল দুটোই অ্যাভেলেবেল আছে 18,000 দাম আছে শিট টু 18,000 চাও ভিডিও বানাচ্ছি ভিডিও 18,000 শিট টু লাসা অ্যাপসো আচ্ছা এটা লাসা অ্যাপসো এটা হলো কমেডিয়ান নাম্বারটা একটু দিয়ে দিন আপনার লাসা অ্যাপসো আছে আর এটা 990 লাসা অ্যাপসো বাচ্চারা নিয়ে যান, আমি এই দামে আপনাকে দিতে পারবো না। ঘন্টুদা লাসার প্রাইস নিয়ে গেছো 16,000 16,000 লাসা অ্যাপসো কালচার কম 16,000 লাসা অ্যাপসো 14,000 কালচার কমেডিয়ান এটা হলো 16,000 লাসা অ্যাপসো আর কালচার কমেডিয়ান 14,000 বাচ্চারা দিচ্ছি আপনাকে, আপনি দাম নিয়ে কেন টেনশন করছেন? পছন্দ হলে নিয়ে যান। দাম দিয়েই তো নেবো না, দাম আমি যা কোয়ালিটি যেই দামে দেবো সেই দামে ওই কোয়ালিটি কেউ দিতে পারবে না। সবার কাছে মোটামুটি 10,000 5,000 এক্সট্রাই থাকে। এই যে দেখুন পুরো মার্কেটে খুঁজলে এমনি একটা স্পিডসার বাচ্চা পাবেন। স্পিচ জার্মান স্পিচ ম্যাসিভ কোয়ালিটি জার্মান স্পিচ করে লোনটা দেখো দেখবেন ভালো বাচ্চা। লোন আর যদি একটু ভালো কোয়ালিটি স্পিচ কথা বলছি জার্মান স্পিচ প্রাইস নিয়ে গেছো 8,500 8,500 টাকায় জার্মান স্পিচ 8,500 টাকায় এরকম কোয়ালিটি জার্মান স্পিচ জমা পেয়ে যাবে 8,500 देखो हाँ मार्केट में जाइए ना, आजू बाजू कोई बाजार में जाइएगा, बोलिएगा बस किट देने के लिए, बस मिल जाएगा आपको। ये रोंटुदा कॉन्टैक्ट नंबर दो नहीं तो ऑनलाइन में रिपीट करना रिपीट करो আরেকবার নাম্বারটা বলো হ্যাঁ